बामतियानि हरेन्द्रनगर चा बुलंग थै थांजा कार्तिक कोरिकनि नक नुखुंनि बरकनो चुबामुंनि याक फलबुइ रोखा आमचेनि सिक्ला बिप्लब सरकार बामतिया कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव खाबजानाय हरेन्द्रनगर चा बुलंग कार्तिक कोरि थैमानि नक नुखुं चुकजाजाया आजिनाय बसिमिनो तंमानि ब थैमानि यागुलो नक नुखुं तैबो चुगियांगै थांका अकक्तमानो साइमानै बामतिया रांगटिया पारानि कालाचान सरकारनि सुक बीजेपी बामतिया मंडल जुब मोर्चानि तांफां बिप्लब सरकार माइखलाई पान्दानि बागै नांमानि चुबाचु याफ्रि रोखा थैथानाय कार्तिक कोरिनि नक नुखुंनि बर रकनो लगियो तंगो कचाम एमएलए कृष्णदन दास आमचेनि नुकनायसिनाय लुकुरक बीजेपी बामतिया मंडल जुब मोर्चानि तांफां बिप्लब सरकारनि अबाहाय काहाम सामुंनो नुगै लुकुरक तै थैथानाय कार्तिक कोरिनि नक नुखुंनि बरक खातुं लाइजाक चाजाक लाइजाक কিছুদিন আগে এই এলাকার বাসিন্দা কার্তিক কর্মী দেহত্যাগ করেন। তো এই এলাকারই কালাচান সরকার ওনার ছেলের বোনের নাতি বিপ্লব সরকারের কানে যখন যায়, এই এলাকায় ওনাদের অনেক জমি জমা ছিল এবং এই এলাকার লোকজনই কাজ টাজ করতো। তো ওইটা ভেবে বিপ্লব সরকার ওনার দেহত্যাগ করার কারণে ওনাদের শ্রাদ্ধ শান্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় সাধ্যমতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে এসেছেন। এর জন্য আমি বিপ্লব সরকারকে সাধুবাদ জানাই। সেই সাথে যুব মোর্চার সমস্ত সদস্য এবং এই এলাকার যুব মোর্চার যে বুথ ইনচার্জ উনি বার্তাটা ওনার কাছে দিয়েছেন। তো এই এত অল্প বয়সে এই ধরনের সমাজসেবামূলক বা সহায়তার হাত যে উনি বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং দলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই ধরনের প্রয়াস প্রত্যেকটা কার্যকর্তার থাকা এবং মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটা মানুষের এই ধরনের মানসিকতা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো ওনার ছেলে আজকে বিগত কয়েকদিন আগে কি কর্মী নাম কার্তিক কর্মী তো দেহত্যাগ করেছেন। তো কালকে ওনার ছাত্র শান্তি হবে, এই উপলক্ষে সামান্য একটু সাহায্য করতে আমি ওনাদের বাড়িতে দাদা এক্স এমএলএ কৃষ্ণদন দাস, বুথের সভাপতি যুব মোর্চা মন্ডলের সভাপতি পাবন সরকার, মন্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের সমস্ত কার্যকর্তাদের নিয়ে ওনাদের সঙ্গে যুব মোর্চা মন্ডলের যে ডেপুটি আবার ওনাদের সঙ্গে একটু আলাপচারিতা করার জন্য এসেছি। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबाशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावै शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients.
Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉकिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।